টান দিলাম, মুখ জায়গা খুলবো, করে ওপর দিয়ে উড়ে যাবে। দেখে নেন বাচ্চারা, এই ছোড়ো হারামি। বুলবেটে রাকেশ শর্মা চেপে যাবে চাঁদে। এইটাই রাকেশ শর্মা চেপে যাবে চাঁদ पे। দেখতে আবার आ जाएगा রাকেশ শর্মা। জাদুর খেলা হবে, এইটা একবার আকাশে উঠে যাবে। আচ্ছা আমরা আদানি তখন ए सही पाम नहीं हो रहा है, पाम अच्छी ना रचन। तो मैं क्या करूँ रे तू देना, राजन मामा तुम दाओ। मैं नहीं दे सकता। देख लो बच्चे लोग, देख लो राकेश शर्मा इस पर चाप के जाएगा चांद पे, सहल कायल के फिर से आ जाएगा। देख लो बच्चे लोग, देख लो। हाँ हाँ ठीक है, तो हवा तो भर आगे। राकेश शर्मा आ जाओ चाप में आ जाओ, हमारी बोतल राकेश ठीक होगा यार। आ जाओ राकेश। Likey